नमस्कार दर्शक बंधु श्री जगन्नाथ सौरभ संभार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आम गहन रे उपस्थित अछंती जड़े जगन्नाथ प्रेमी डॉक्टर आरती कर। आसतु तांको मुहर सुनिबा सेई जगन्नाथक संपर्क रे रहस्यमय पुरुषोत्तम धाम। मैडम आपन को राजश्री टीवी ओडिशा तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा। नमस्कार मैडम रहस्यमय पुरुषोत्तम धाम संपर्क रे कौन कहबे कहीं पुरुषोत्तम धाम रहस्यमय आपनक चिंताधारा रे? जय जगन्नाथ। जेहेतु कपिल संहिता वर्णना करे सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कुत मनुष्य। श्री जगन्नाथ जेपरि रहस्यमय तांकर धाम मध्य ठीक सेही परी रहस्यमय, जहाको ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र प्रभृति देवता माने मध्य केही जानिबाकू समर्थ होई नाहंती। आउ से संपर्क रे आमे बा कोन कहि परिबा बा से संपर्क रे कहिबा पई चेष्टा करिबा होछि हमर धृष्टता मात्र। केवल सेई परमेश्वर परम ब्रह्म प्रभु पुरुषोत्तमंकर अहेतुक कृपा दृष्टि जहा उपरे पड़ी थाए से ही सामान्यतम से रहस्य को जानिबाकू समर्थ होई थाए। आउ से रहस्य सतरे काणिचाए जानिले मध्य मन प्रफुल्लित होई जाए। तेबे सकल तीर्थ सकल धाम ए पृथ्वी पृष्ठ रे जेते सबु रहिछि ता मध्य रे श्रेष्ठ हेउछि एई पुरुषोत्तम धाम। सेइथि पाई शास्त्र घोषणा करे देवानां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। देवता मानक मध्य रे जेमति प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्धि लाभ करिछन्ति बा सर्वश्रेष्ठ भावरे पूजित होउछन्ति, क्षेत्र मानक मध्य रे पुरुषोत्तम क्षेत्र मध्य सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र भावरे परिगणित होइथाए। आमर आर्यवर्त भारत वर्ष भारत भूखंड जम्बूद्वीप रे जेते सबो पावन क्षेत्र रहिछि जेते सबो तीर्थमान रहिछि तन्मध्यरु सर्वश्रेष्ठ हेउछि एई पुरुषोत्तम क्षेत्र। नीलाद्रि महोदय जहाकी वर्णना करे सत्य जुगरे बद्रिका धाम, त्रेता जुगरे रामेश्वर और द्वापर जुगरे द्वारका धाम तथा कली जुगरे श्री पुरुषोत्तम धामर रहिछि अशेष प्रसिद्धि। परम ब्रह्म प्रभु पुरुषोत्तम बद्रिकारे स्नान करुथिबा बेले द्वारिकारे ही तांकर श्रृंगार बा विविध बेश होइथाए। ता छड़ा रामेश्वरम रे प्रभु शयन करंती ओ पुरुषोत्तम धामरे महाप्रभु अन्न ओ व्यंजन भोजन करुथिबारो एही धाम अत्यंत पवित्र। आउ केवल पवित्र नुहे, एही धाम मुक्ति प्रदायक ओ चारि धाम मध्यरे सर्वश्रेष्ठ भावरे परिगणित होइथाए। ता छड़ा श्री पुरुषोत्तम धाम पुरीर श्री मंदिरर रत्न सिंहासन उपरे सकल जनतांकर त्रिताप अर्थात आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक ए समस्त नाश करी समस्त पाप ताप क्लेश दुख दैन्य सबु किछि को खंडन करी प्रभु चतुर्वर्ग प्रदान करिबा पाई रत्न सिंहासन उपरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र ओ भौणी माँ सुभद्रांक सहित शोभा पाउछन्ति। कवि सम्राट उपेंद्र भंजक भाषा रे सेकम्बु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकु समर्थ।
ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିବିଧ ନାମ। କିଏ ଆକୁ କହେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଆଉ କିଏ କହିଥାଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, କିଏ କହେ ନୀଳଗିରି। କା ପାଇଁ ଏ ହୁଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଉଡ୍ଡୀୟାନ ପୀଠ, ଦଶାବତାର କ୍ଷେତ୍ର, ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ନାମରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ହିଁ ବା ଦାରୁ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଦାରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀଶ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦାରୁ ରୂପଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ମଣିଷ ପରି ଲୀଳା ଖେଳା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ମୁକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଏ, ତା ଛଡ଼ା ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି ଅନେକ ତୀର୍ଥ, ତା ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକବାଣୀ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ଏ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ହାତଠାରି ଡାକିଥାଏ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଉ ଜନତାର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅକ୍ଲେଶରେ ଖଣ୍ଡନ କରି ଜୀବକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଥ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଦାନତ। ପ୍ରତ୍ୟେହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଏ ଧାମ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।